बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को सलाम अर्ज़ हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने हमसाए दोस्त अजीज़ व अकारिब सब के साथ जहाँ पर भी हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, ना सिर्फ ये कि बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये खुशियाँ तादेर सलामत रखे, उनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप कोई कमेंट्स भेजना चाहते हैं तो कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट्स भेजें। हमें खुशी होगी कि हम फर्दन आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दे सकें और उनकी रोशनी में अपनी सर्विसेज बेहतर बना सकें। शुक्रिया। आज सबसे पहले फिर पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर का तमगा हासिल कर लिया है। आपको याद होगा कि अरशद ने ओलंपिक्स में भी तमगा हासिल किया था और अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने सिल्वर का तमगा हासिल किया है। उनके मुकाबले गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया के नीरज को मिला है। ये खुशखबरी हवा का ठंडा झोंका इसलिए है कि ये बच्चा जो है अरशद, मोहम्मद अरशद, ये मियाँ चन्नू खानेवाल मियाँ चन्नू की एक गांव का रहने वाला है, पसमानदा इलाके का रहने वाला है और उसकी तरबियत में हुकूमत ने कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया, बल्कि अगर जो किरदार अदा किया है तो उसमें भी इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं दी गई जिस तरह दूसरे खेलों में। ख़ास तौर पर आजकल तो हर एक के सर पर बस क्रिकेट का बहुत सवार होता है और क्रिकेट के अलावा किसी और गेम की खबर ही नहीं होती, मगर उसके बावजूद इससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अल्लाह ताला इसके फ़न में और बेहतरी लाए, अल्लाह ताला इसके खेल में और बेहतरी लाए और ये इसी तरह मुल्क व कौम का नाम रोशन करता रहे, आमीन। वेल डन मोहम्मद अरशद। उसके बाद आगे जो हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है वो वही है कि जिसने गुज़श्ता कई हफ्तों से पाकिस्तानियों को हैजान में मुब्तला कर रखा है, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। आज इमरान नियाज़ी की वो जो अपील थी तोशाखाना केस में, उस केस को ख़त्म करने की, उस सज़ा को मुअत्तल करने की और उसको ज़मानत पर रिहा करने की, उसकी समाअत आज मुकम्मल हो ही गई है। समाअत मुकम्मल हुई लेकिन उसका फ़ैसला जो है ना नहीं सुनाया गया, बल्कि वो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहकर अपनी समाअत मुलतवी कर दी कि हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद हम अपना जो है ना वो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अब फैसला तो सबको नज़र आ रहा है कि क्या होगा, हर एक को पता है कि क्या फ़ैसला होना है। 95% लोगों को भी, कानूनी हलकों के माहिरीन को भी यही तवक्को है कि इमरान साहब की ज़मानत मंजूर हो जाएगी और उनकी सज़ा जो है ना वो मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन वो घर नहीं जाएंगे क्योंकि आज फैसले से पहले अटक जेल में FIA की टीम में इस्लामाबाद से अटक जेल पहुंची और वो इंतज़ार करती रही कि जो ही हाई कोर्ट फैसला सुनाती है इमरान साहब पर साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी जाए। और मैंने सुना कि शायद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है ऑलरेडी। तो अब क्या होगा कि अगर वो इस केस में, तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिलता है तो वो ऑलरेडी साइफर केस में गिरफ्तार हो चुके होंगे।
तो इसलिए वो घर नहीं तशरीफ़ ले जा सकते। उसके साथ एक और ख़बर है जुड़ी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको मिलने वाली मराहत जेल में हैं उनके बारे में जो रिपोर्ट मांगी थी, वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। और हैरत अंगेज़ तौर पर उस रिपोर्ट में क्या है कि इमरान साहब को हफ्ते में 2 दफ़ा देसी मुर्गे देसी घी में बने हुए पके हुए, 1 दफ़ा देसी घी में पका हुआ मटन, दाल चावल, सीजनल फ्रूट्स, दही, गर्म रोटियां, 21 इंच का टीवी, बिस्तर, बेड, मैट्रेस, फ्रिज, कूलर, सब कुछ उनको दिया गया है। और खाना उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ताज़ा पका कर दिया जाता है। अब मुझे इमरान साहब के वो अल्फाज याद आ रहे हैं जब वो अमेरिका के दौरे पर बतौर वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए थे और वाशिंगटन में गालबन उन्होंने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ये मराहत मांग रहे हैं, जी मराहत जो इमरान साहब को दी गई हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वो जेल में सज़ा काटने के लिए आए हैं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। तो लिहाजा ना तो उनको एसी मिलेगा, अगर एसी लगे हो तो मैं जाके उतार दूंगा और उनकी सारी सहूलतें ख़त्म कर दूंगा। और जेल में सब लोग दूसरे कैदियों की तरह बराबर की हैसियत रखते हैं और सब बराबरी की बुनियाद पर रहेंगे और एक जैसे माहौल में ही कैद काटेंगे। तो फिर इमरान साहब को अपने लिए इन सहूलतों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? इमरान साहब क्या सज़ा नहीं काट रहे? क्या वो पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं? अगर सज़ा काट रहे हैं तो उन्हें भी दूसरे कैदियों की तरह उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह दूसरे कैदियों को किया जा रहा है, आम कैदियों को किया जा रहा है। अगर बतौर वज़ीर आज़म उनको इस चीज़ का हक़ है कि वो जमरात हासिल कर सकें, तो नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म थे, तो उनको भी इस चीज़ का हक़ था कि वो इन चीज़ों को, इस किस्म की मराहत को हासिल कर सकें। तो फिर उस वक्त इमरान साहब ने उन मराहत को वापस क्यों किया और वापस क्यों लिया? तो ये उनके अपना कारनामा था कि इस किस्म की मराहत जो है ना उन्होंने जेलों से वापस ले ली, विड्रॉ कर ली, जिनका शिकार वो आज खुद थे, मगर अब उनको वो मराहत वापस मिल गई है। दूसरे नंबर पर आज जब समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने आखिरी लम्हात में गैर मुतवक्के तौर पर पूरी बाजी पलट दी और इमरान खान की रिहाई के अहकामात असल में आज ना आने की वजह भी वही है कि उन्होंने ना सिर्फ जजेस साहबान को बल्कि अपने सामने खड़ी हुई इमरान साहब की मजबूत लीगल टीम के वोकला को भी हैरान और परेशान कर दिया और शशदर करके रख दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि जिसका ना जजेस के पास कोई जवाब था और ना ही इमरान साहब के वोकला के पास कोई जवाब था। और सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने आखिरी लम्हात में दिया वो ये था कि ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अदालत को रेफ़र किया था और इस केस में जो है वो इमरान साहब के साथ साथ रियासत पाकिस्तान को भी फरीक बनाना चाहिए था, लेकिन आज तक रियासत पाकिस्तान को किसी किस्म का नोटिस भी नहीं दिया गया। तो उनको नोटिस जारी करना चाहिए और उसको भी फरीक बनाना चाहिए ताकि वो भी आके इसके ऊपर अपने जो नुक्ता नज़र है वो दे सके। और इस चीज़ का जवाब किसी के पास नहीं था क्योंकि ये एक कानूनी नुक्ता था और वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि कल इमरान साहब को ज़मानत मिल जाएगी या फिर ये है कि एक और समाअत जो है ना वो की जाएगी और उसके लिए हुकूमत को जो है ना वो नोटिस दिया जाएगा कि वो अपनी फरीक के तौर पर जहाँ पर अपनी नुमाइंदगी के लिए अटॉर्नी जनरल को या किसी वकील को भेजें। अगर ऐसा हुआ तो केस की सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इख्तिताम उसी पर होगा, एंड वही होगा कि इमरान साहब अभी बाहर नहीं आ रहे, चाहे उनको ज़मानत मिल भी जाए। ये बार बार मैं कह चुका हूँ, पहले अपने 2 व्लॉग में भी कह चुका हूँ। उसके बाद एक और बड़ी खबर है कि जो हमारे पेंशनर हजरात हैं
ان کی پینشن بند کی جا رہی ہے اور ان کو وہ کسی قسم کی پینشن کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کا اطلاق کب سے ہوتا ہے؟ اس کا اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ سویلین پینشنر کی پینشن تو بند کی جا رہی ہے، مگر جو ملٹری آرمی کے پینشنرات ہیں، آرمی کے سابق افسر ہیں یا ان کے جوان ہیں، ان کی پینشن بند نہیں کی جا رہی، بلکہ وہ بدستور پرانے نظام کے تحت پینشن کے حقدار ہوں گے۔ یہ ناانصافی کیوں؟ ملک و قوم کی خدمت تو دونوں نے کی ہے، اپنے اپنے ڈومین میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے اپنے اختیار کے تحت جو بھی ہے، دونوں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، تو پھر یہ ناانصافی کیوں؟ اگر سویلین کی پینشن بند کی جا رہی تو پھر آرمی کی بھی بند کرنی چاہیے، اور اگر آرمی کی پینشن بند نہیں کی جا رہی تو پھر سویلین کی پینشن بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایک ایسا مشکل فیصلہ ہے کہ جس پر اتحادی جماعتوں میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہی پیج پر نہیں ہیں۔ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ فیصلہ تو یہ پہلے ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے اس کے بارے میں لب کشائی کی تھی، لیکن بہت زیادہ جو اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی، انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا تھا، یہ کہہ کر کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن اب کیونکہ یہ نگران حکومت ہے اور اس کے کسی قسم کے اسٹیک جو ہے نا ذاتی اسٹیک نہیں ہے دو پر لگے ہوئے، لہٰذا یہ فیصلہ اس حکومت سے کرا لیا جائے گا، اور پھر جو لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہیں ان بیچاروں کے اوپر ایک اور مصیبت آ جائے گی۔ لیکن اس معاملے پر شنید ہے کہ بڑی سیاسی پارٹیاں جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں وہ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں ہے۔ وہ الیکشن بھی وقت پر کرانا چاہتی ہے، 90 ڈیز کے اندر اس کو پرولونگ نہیں کرانا چاہتی، اور اس معاملے میں وہ اور پی ٹی اے دونوں ایک پیج پر ہیں۔ تو کیا مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک اتحادی کے طور پر پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر سامنے آ سکتی ہیں؟ تو میرا جواب 80% ہاں میں ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ ان دونوں کے سیاسی خیالات اس جگہ پر جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا چاہتی ہیں، جبکہ مسلم لیگ شاید اس موڈ میں نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جائے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس الیکشن کو ڈیلے کیا جائے اور اس کو کچھ اور آگے کھینچا جائے، اس کے بعد یہ الیکشن کرایا جائے۔ دوسری طرف اب ان پارٹیز کو جو مین سٹریم کی پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف کرتی ہیں تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کو اپنے ٹریک پر رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ایک اور کارڈ بھی کھیل سکتی ہے، اور وہ کارڈ ہے عمران خان کارڈ۔ یعنی کہ ان پارٹیوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے عمران خان کو میدان میں لایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی سوچ ہے تو شاید مستقبل قریب میں عمران خان کے خلاف جو ہے کچھ سخت فیصلے سامنے نہیں آئیں گے۔ اگرچہ یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، کچھ حلقوں کی طرف سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، مگر ذاتی طور پر میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جتنا غم و غصہ اسٹیبلشمنٹ کے ہائر رینکس میں عمران خان کے 9 مئی والے واقعے کے بارے میں پایا جا رہا ہے، اس کے بعد کسی قسم کی بھی معافی کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کمپرومائز کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان کو شاید پورے طریقے سے میدان میں تو نہیں اتارا جائے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ ان کو میدان میں اتارا بھی جائے اور اس کی لگامیں بھی جو ہے نا وہ شاہ سوار جو ہے اس کے ہاتھ میں رہیں اور گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑ نہ سکے، لیکن میدان میں اترنے کے لیے جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان کو ڈرا ضرور سکے کہ یہ گھوڑا بھی میدان میں اتر رہا ہے۔ تو اس ڈراوے اور خوف کے لیے، دوسری سیاسی پارٹیوں کو ڈرانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہ عمران خان کو بھی میدان میں اتارا جا سکتا ہے، شاید اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ، یہ کارڈ استعمال کرے، کیونکہ عمران خان صاحب تو پہلے ہی بہت ہی آرزو رکھتے ہیں کہ کسی طرح ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ
پیچ اپ ہو جائے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیں، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا جو پہلے ہوا ہے، کیونکہ اب ان کو بھی سبق مل گیا ہے۔ لیکن آرمی خاص طور پر بالکل اس چیز کے موڈ میں نہیں ہے کہ عمران صاحب کو کسی قسم کا بھی موقع دیا جائے، اور آزمائے ہوئے کو آزمانا نہیں چاہیے کہ مستاق وہ اس چیز کو ان کو آگے لانے کی کسی قسم کی فیور میں نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو اس کا جو مظاہرہ ہے وہ بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا کارروائی کی جاتی ہے، ان کو ریلیف دیے جاتے ہیں یا ان کو جو ہے نا سختی کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، یہ بہت جلد ہم سب کے سامنے آ جائے گی چیز۔ آج تک کے لیے اتنے کافی ہے، یا زندہ صحبت باقی، تو بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اور شکریہ۔